महिमा शरणम हरि बोल हरि बाबू तमें कहीं कि जंगल रे आसीछ बाबा आम कथा कौन तुम जानिबा पाई चाहुछ तम कथा मु सबू जानी छी मु होछि गोटाए जोगी अर्थात अंतर्जामी जोगी रे बाबू अंतर्जामी जोगी सत कहूछ बाबा हाँ 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 आउ तम परिचयटा जानी छी आउ तम समस्त कथाटा भी जानी छी बाबा ताइले सत कथा सुनिबा को चाह हां बाबा हां तमे होछ सेई शांतिपुर राज्यर राजकुमार ना बाबा हाँ बाबा हाँ आउ सेई राजकुमारी होछंती सिंकुली राज्यर राजकुमारी हाँ बाबा आउ सत कथाटा एया जे तमे दुहे परस्पर को प्रेम करूछ बाबा आउ सेइथि पई तम बापा पास को जाइथिलो बाबा आउ तम बापा तम प्रेम को स्वीकार न करी बाबा राज्य रु बाहर करी देले ना हाँ बाबा हाँ ओम जय मां काली बाबा माता पिता आम भल पाइबा को न बुझी हाँ से माने हमको राज्य रु विताड़ित कर देइछंती अच्छा विताड़ित कर देइछंती आंभे होछु गोटाए अंतर्जामी जोगी हाँ बाबा हाँ मन देखि की चेहरा देखि की कथा पड़ी दिए रे बाबू बाबा हेले गोटाए कथा बाबा तमे दुहे राज्य रु कही की बाहर को जाउछ हमको माता पिता राज्य रु विताड़ित कर देले बोली अच्छा हमें राज्य छाड़ी चली जाउछु बाबा चली जाउछु हेले एटा भलो कथा नुहे रे बाबू बाबा कहीं की ना तो बापा तोते राज्य रु बाहर करी देला हाँ बाबा सेथि पई तू बाहर को जाउछु बाबा हेले मो कथा मानिबू बाबा गोटाए काम कर हाँ बाबा जेमिति दुर्योधन द्वापर जुगरे धन पाई बाबा एमिति कांडटा करिथिला बाबा ठीक सेमिति तू भी कांडटा कर ए घोर गली जुगरे जा पाखरे टंका अछि बाबा सेही बड़ लोक सत कहूछ बाबा गोटाए कामटा कर बाबा निज माँ बापा को जाई सेही राज्य रु बाहर करि दिया तापरे तमे दुहे राजा रानी हेजब राजा रानी रे बाबू बाबा आपण कोन सत कहूछती सत कथाटा कहूछि परा मो परा अंतर्जामी जोगी ए बाबा मोर कोन वेशभूषा रे तते जणा पडुनी आपण को कथा अनुଯାयी चलीबा हाँ। ताहले बाबा कोन हम कथा राजी हेबे सेही राजकुमारी कोन कहूछि आलो आलो राजकुमारी जहा मु कहली सेही कथा कोन सत ना मिछ बाबा हाँ हाँ ए प्रिया देखो ना बाबा कौन कहते से कथा टी तुम कर्णरे शुणी दियो बुझिल राजकुमारी आपण कौन कहते बाबा मु परा गोटे अंतर्जामी जोगी एई जंगल रे जोग साधना करी गत 20 वर्ष रु जोग साधना करूथिली किंतु आज तुमको देखिला परे सबू कथाटा कही देली आउ अक्षरे अक्षरे सतटा होई गला बाबा अर्थात मो कथा मानी बताइले निश्चय बाबा निश्चय हाँ हमको जदि हम कथा को न बुझी से माने एमिति हमको शास्ति देइछंती हाँ हाँ ताहले निश्चय तांको प्रतिशोध मध्य नेबी निश्चय निश्चय बाबा निश्चय एई घोर कली जुगरे केवल धन धन पाखे मन बंधा पड़ी हां बाबा सेति पई तमे दुहे मिसी की निज सास ससुर को राज्य रु बाहर करी दियो बाबा हेले
ଏଥିରେ ତୁମେ ପୁଣି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ସେଇ କାମଟା ତମ ଦୁହି ଲୋକକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ତମେ ଦୁହେଁ ରାଜାରାଣୀ ହବ ନା ଆଉ କଣ? ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀକୁ କିଏ ଦେଖିଛି? ଏ ପ୍ରିୟା, ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କଥା ସତ୍ୟ। ନା ସାଥୀ, ତମେ ଏମିତି ଖରାପ କାମ କରିବନି। ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକୁ ମାନିଯିବେ। କୋ ବାବାର କଥାକୁ ତମେ ପଡ଼ନି। ଦେଖ ପ୍ରିୟା, ମୁଁ ଯାହା ମୋ ମନରେ ଭାବିଅଛି ସେଇ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ବାବା ଯାହା କହିଲେ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଇ ଗୋଟାଇ କରି କରିଯିବି। ଦେଖ ପ୍ରିୟା, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମାନି ଚାଲିବା। ହେଲେ ଏଇ କଥା ତୁମେ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ମାନିବ ତାହେଲେ ମୋଠୁ ଭଲ ଆଉ କେବେ ହବନି। ତମ ବାପା ମା ତମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତିନି। ଯଦି ନିଜ ବାପା ମା ହେଇଥାନ୍ତା, ନିଜ ପୁଅକୁ କିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରୁଛି? ନାଇଁ ବାବା ନାଇଁ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟରେ ବାବୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଶୋଧର ତୋତେ ନେବାକୁ ହବ। ନିଶ୍ଚୟ ବାବା। ସେଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀକୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିକି ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ନା, ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ସତ କହିଛନ୍ତି ବାବା। ହଁ, ରାଜାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ହେଲି ବୋଲି କ'ଣ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଭୋଗ ନାହିଁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ କରିବି। ସେଇ କଥା ତ ରାଜକୁମାରୀ ମୁଁ କହୁଥିଲି ପରା। ହଁ ବାବା, ଦୁହେଁ ମିଶିକି ସେଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ରାଜାରାଣୀକୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ତମେ ଦୁହେଁ ରାଜାରାଣୀ ହେଇଯିବ ନା, ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ସେ କଥାରେ ତୁମେ ଆଉ ମନ ପୁରାଅନି। ସେଇ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରିୟା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇ କଥା ମାନିକି ଚାଲ। ସେଇ କଥାରେ ଭଲ ହବ। ମୁଁ କହୁଛି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଗ ସାଧନା କରିଛି, ଆଉ ତମ ସତ କଥାଟା ଜାଣି ଯାଇଛି। ଏଇ କଥା କ'ଣ ମିଛ? ନା ବାବା, ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ବାବା। ତାମାନେ କ'ଣ? ତମେ ବାବାର କଥାକୁ ମାନି ତମେ ନିଜ ମାତା ପିତାକୁ ତଡ଼ିଦେବ? ହଁ ପ୍ରିୟା, ହଁ। କିଛିଟା ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ? ଦେଖ ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାବା ହେଉଛି ଜଣେ ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବା ଆମର ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହରି ଓମ ଦତ୍ସ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଦୁହେଁ ମିଶିକି ସେଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ତମ ହାତରେ ଆରାମରେ ଦିନଟା କାଟିବ। ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ? ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ମୁଁ ସେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର। ତାପରେ ତୁ ହେବୁ ରାଜା, ଆଉ ତୋ ପ୍ରେମିକା ହେବ ରାଣୀ। ଅସୁବିଧା ଆମେ ଦୁହେଁ ଏଇନେ ନୂଆ ଜୀବନ ବ୍ୟାପନ କରିବା। ପୁରା ରାଜ ସିଂହାସନ ତୋ ହାତ ମୁଠାକୁ। ଏଥର ମୋ କଥା ମାନି ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯାଅ ସେଇ ରାଜଭୁବନକୁ। ରେ ବାବୁ, ତା କଥା ମାନନି। ଅତେ ଅବିଳମ୍ବେ ଚାଲି ଯାଅ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଟା ପରା କ'ଣ କରିବେ? କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବେ ଆଉ ରାଜ ସିଂହାସନ କରିବେ? ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶୁଭ କାମରେ ଡେରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯାଅ। ଏ ପ୍ରିୟା, ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି ଅମାନିଆ ହେଇବ ତାହେଲେ କ'ଣ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଏଇଠି ରହିପାରିବ? ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ତୁମେ ମାନିକି ଚାଲ ହେଲା। ବାବା, ଆପଣ ଯାହା କହିଗଲେ ସେଇ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ ବାବା। ହଁ, ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁ ଶପଥ କର, ତାହେଲେ ମୁଁ ମାନିବି। ଆଉ କ'ଣଟା? ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ମୋର ରହିଲା। ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ ସେଇ ରାଜଉଆସକୁ। ହଁ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ବାବା। ନିଜ ମା ବାପା ହେଇକି ଏମିତି ଅସୁବିଧା କରୁଛି, ଛାଡ଼ିବ କଥା ପିଛାଡ଼ି ଅନେଇ ବାବୁ। ଏ ପ୍ରିୟା ମାନସୀ, ଏ ପ୍ରିୟା, ତୁମେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ କହିଲ? ବାବାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁ ଚାଲିଯିବା ଆମେ ରାଜଉଆସକୁ। ଆସ ନା, ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ତା କଥା ଧରନି। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ତା କଥା ଧରିଲେ ଫସିଯିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ବାପା। ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁ ଶପଥ କର, ତାପରେ ସେ ରାଜା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ସେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ନା? ତେବେ ଠିକ ଅଛି ବାବା, ଆମେ ଆସୁଛୁ। ସଦା ସବୁ କାମରେ ବିଜୟ ଲାଭ କର ରେ ବାବୁ। ଆଶୀର୍ବାଦଟା ମୋର ରହିଲା। ଅବିଳମ୍ବେ ଛୁଟି ଯାଅ ସେଇ ରାଜଭୁବନକୁ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଟାକୁ सात सुरे बंधा ए जीवन सात सुरे बंधा ए जीवन केते बेले हसे केते बेले कांदे केते बेले हसे केते बेले कांदे
সাত সুরে বন্ধা জীবন জীবন সাত সুরে বন্ধা জীবন ফসিগলা রে অভিমন্যুটা ফসিগলা চক্রবিহরে সামদান দণ্ডভেদ হলা এমিতি যোগী বেশ সাজিলি যে রাজ কুমার ମୋ କଥାରେ ପୁରା ଚପକିନା ଲାଗିଗଲା ବଲରେ ନହେଲେ କଲରେ ରାଜ୍ୟକୁ ହାସଲ କରି ସେଇ ରାଜକୁମାର ଯାଇ ତା ମା ବାପକୁ ପିଟି ପିଟିକି ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେବ ଏଥର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ସଲା ନାଟକଟା ଦେଖିବି କେମିତି ହଉଛି ଅସଲ ନାଟକଟା गोल 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 यही दुनिया का गोल जय शैतान देव प्रेम से वो नाटकटा देखिबी ओ सोलो नाटकटा पुण्य मोहरा पापर बासा बंजीबाकु मन भल मनीष कालांतक हाते कालर फास नियति की करे एपरी हासा हसरु आरंभ लुहरे शेष Saitan